Nalo ko'y pangutana ninyo mga CFD. Sumala sa inyong libro, si Jesus sa Badista, si Maria sa Badista. Ang akong pangutana ninyo, mauni. Nganong Dumingista man mo? Matod pa niya, si Kristo sa Badista, si Birhen Maria sa Badista. Yang anong Dumingista man mo. Sa atong nakita yung mga kagugma, kini atong igsoong pinangga. Wala ni nagtuki sa Biblia or nagtuon manggaling ni pero nagsalig sa wali sa ilang pastor. Kay kini ilang pastor manggod lipaton man yung gakutob sa mahimo. Nganong ningon man taglipaton, inani na may tabo. Kanang pag-ingon nga si Kristo sa Badista, si Birhen Maria sa Badista, wala na nagpasabot nga Seventh-day Adventist Church na. Kanang ilang pagka sa Badista nga termino nga ilang gigamit, tungod kay si Kristo o si Birhen Maria mo pahulay ni anang adlaw tungod kay mao na ang balaod sa ilaha. Balaod yun na. Kung imo nang supakon, patyon ka. Muna ang balaod sa mga Hudiyo nga mupahulay ka sa adlaw sa Sabado pero wala magpasabot nga Seventh-day Adventist na sila. Tiknot mga kagugma, ang Seventh-day Adventist Church nisulpot sa 1863. 1863 ha? Layo kay gap. 1863 taas kay nga panahon usap pa sila ni sulpot. Unya gitukod na ni Ellen G. White uban siyang bana og sa duha ka tawo nga ilang ka korporasyon, si Jane Andrews ug si Joseph Bates. Nisulpot sa 1863 nya paghuman mingon din sila tong naa sa Biblia. Dili gyud na mahitabo. Nganong ilang mang iling ilang kagalingon didto sa Biblia. Tungod kay kining Seventh-day Adventist Church walay kaugalingong doktrina. Wala sila kaugalingon nga pagtulunan. Ilang gikopya ang pagtulunan sa mga Hudiyo. Mga doktrina sa mga Hudiyo ilang gi kopya. Pagkopya nila, sumurak sila to. Kung na kayo mabasa dito, mahulay sa bado, dilim ka baboy, ilink nila ilang kaugalingon nga kami to. Pero wala yun sila connection sa gamay. Kaya kung connected pa na sila, wala ta sila nagtukod ng SDA. Nagpasakop punta sila sa mga Hudiyo. Pasakop punta sila. Nagtukod sila kay ilaha. Nibutho yun sila. Walay connection sa gamay. Pagkuman mingon sila nga sila to. So take note, makabasa gani ka sa Biblia o kanang nagpahulay sa Sabado, dili mo kaog baboy, dili na Seventh-day Adventist. Ang naa sa Biblia kana sila mga Judaism nga pagtulunan. Busa wala gyud mabasa nga Seventh-day Adventist sa Biblia, bisan tuldok na lang. Wala gyud mabasa tungod kay dili sila connected bisan gamay. Mao na ang mga kagugma. Busa ko mayong kag si Birhen Maria o si Ginoong Jesucristo sa Badista. SDA lugar, Seventh-day Adventist. Giun sa man ninyo ang inyong una-una. Nga si Ellen G. White, iyang bana o ang iyang kakorporasyon nga duha ka tawo nagtukod sa 1863. Unya kining diha na sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Nahimo rugar silang membro sa Seventh-day Adventist Church. Wala mo ma liptor na. Grabe pagkatunto ninyo. Muna nga ilahan ang gikopya ka ng mga doktrina o pagtulunan sa mga Hudiyo aron ilang matunto ang mga tao nga inigwali nila sila to. Dili wala gyud connection bisan gamay. Ang pangutana nganong Dumingista kuno ta? Nganong Domingo man atong tingsimba? Tungod kay mao gyud na siya ang tradisyon sa mga apostolis. Ang mga apostolis mismo sa dihang nabanhaw si Kristo, diha mismo ni anang adlaw-adlaw Domingo misimba sila. Nasundan sa sunod semana Domingo yapon misimba sila. Asa mo na mabasa? Ang basa magunat na sa San Mateo 28. Ono nga to sa 17. Sa dihang si Kristo nabanhaw, gisimba siya siyang matinunan. Sa 17 nagtipok sila, sirado nga lawak. Nisimba sila. Pagkasunod semana mao gyapong adlaw Domingo, nagtapok na sad sila. San Juan 20:16 ngadto sa 26, nagtapok sad sila Domingo.
1 Corinto 16:2, nagtigom na sad sila Domingo. Oh. Buhat 27, nagtigom na sad sila, nagtipik-tipik sa tinapay Domingo. Mao gyud na ang pagtulunan sa mga apostolis. So mao na siya ang gisunod sa mga Kristiyanos. So kung wala ka nagsunod ana, dili ka Kristiyanos. Muna nga Domingo. Muna mga kagugma ang rason nganong Domingo ta.